So, mo na siya. So, ato ning i-divide ang kani nga fraction sa kani nga fraction. So, negative x plus 10 over negative 3x plus 7 divided by negative x minus 13 over negative 3x plus 7. So, reciprocal nimo ang divisor. Mao man jud na basta kung mag-divide kag fraction to fraction, you need to invert the divisor. So, mao na siya. So, nahimo na siyang negative 3. Ang kaning negative 3x plus 7, gikan sa denominator, nahimo siyang numerator. Yung kaning negative x minus 13, gikan sa numerator, nahimo siyang denominator. Since parehas man siya dire og diraa, so cancel. So, negative x plus 10, mahimo naman na siyang 1. So, i-times na nimo, negative x plus 10 times 1 is equals negative x plus 10. Nakana po 1 na. So, 1 times negative x minus 13 is equals to negative x minus 13. So, kung ang atong x is equals to 4, so, pulihan natong 4 ang mga x. Mama ni. So, negative 4 plus 10 is equals, i-minus na nimo, 10 minus 4 is equals to 6. Mas dako man ang 10, ang sign before sa 10 is positive, so positive 6. Negative 4 minus 13 is equals to, i-plus na nimo, unya, since negative man silang duha, so, negative 17. So, 6 over negative 17 ang answer. I-check na to. I-kopya ra ni nato kani. Kung ang atong f of x is negative x plus 1 over 2x minus 1, kung atong f circle g is negative, ang value dayon sa g of x nga negative 2x minus 3 over negative 3x plus 7 plus 1 over 2, since x man gyapon maura man na sila, so kopya na lang, negative 2x minus 3 over negative 3x plus 7, bring down negative 1. Unya, substitute the value of x which is 4. Kung ang x na to is equals to 4, mao na siya, substitute. So, mao na siya. So, negative 2, i-bring down mo, bring down sa. So, ang atong unahon og solve para organize itong pag-solve diri So, negative 2 times 4 is equals to negative 8 minus 3 over negative 3 times 4 is equals to negative 12 plus 7. So, mo na siya, bring down na ug kana. Diri na pod, i-bring down nimo ang 2. So, diri sa parentheses, imo ning ikuan solve. So, negative 2 times 4 is equals to negative 8. Negative 2 times 4 is equals to negative 8 minus 3. Maura gyapon dira sa numerator. Negative 8 minus 3 over negative 12 plus 7. Bring down mo. So, diri na ta. Bring down nimong negative dira ug ang positive 1 dira unya negative 8 minus 3 plus na nimo, so 8 plus 3 is equals to 11. Since negative man na silang duha, so negative imong ibutang. 12 minus 7, since unlike sign man sila, lahi man ang ilang sign, positive negative man, so imong i-minus. 12 minus 7 is equals to 5. Since 12 is greater than 7 and the sign before the number 12 is negative, so we will use the negative sign. Nya maora man siya sa taas ug sa ubos, so kopya lang gyapon. Okay, correct. So, bring down lang ni sila. I-copy ra na nimo sila. So, there na ta. Ang kaning negative sign, imo ning kuan. Understood man ni siya as negative 1. Understood na siya as negative 1. So, negative 1 times, di ba, over 1 na siya. So, negative 1 times negative 11 is positive 11 over
over 1 man na siya. So, 1 times negative 5 is equals to negative 5 plus 1. Nya, 2 times negative 11 is equals negative 22 since positive times negative man na. Positive times negative, negative. 2 times 11, 22. Understood po na siya nga na ay 1. So, 1 times negative 5 is equals negative 5. Remember, pag whole number, ganing na siya, parehas na whole number naman na, biskag sign lang na whole number na siya. Na sila imaginary nga denominator nga 1. So, bring down na nimo. So, kung mag-plus ka og kuan, di ba, whole number na siya. Understood na siya nga na ay over 1, di ba, 1 na siya. Understood na siya na ay over 1. Kana pod, understand na siya nga na ay over 1. Since lahi man yung denominators, kailangan pareha sa atong denominator para ma-plus o ma-minus na to sila. So, since 1 naman ilang denominator, ang dire sa taas 1 naman og negative 5, pag iyang kapares ganing is 1, ang gamito nato is ang kadtong mas dako. So, kaning negative 5. Mao po dire negative 5. So, negative 5 divided by negative 5 is equals to positive 1. Positive 1 times positive 11 is positive 11. Negative 5 times positive 1 is equals negative 5. Mao po dire, negative 5 divided by negative 5 is 1. Positive 1 times negative 22 is negative 22. Negative 5 divided by positive 1 is negative 5. So, 1 times negative 5. Pwede raman mo sila diretso. Nga na, negative 5 na diretso. Pero akong gikuan ganam-anam. So, 1 times negative 5 is negative 5. Bring down 11 over negative 5. Unya, negative 22 kani. Negative 1 times negative 5 is positive 5. Bring down negative 22 over negative 5. So, there na. 11 minus 5 is equals to 6. 6. Copy the denominator, negative 5. So, 6 over 5. So, negative 22 plus 5 is-subtract na nimo. So, 22 minus 5 is 17. Since 22 is much greater than 5, so ang imong gamiton nga sign is ang negative sign. Kaya ang negative sign man may sign before sa 22. Mao may sign before sa 22 which is mas dako ang 22 sa 5 ba. Mao itong gamiton. So 17, negative 17 ang answer. Over negative 5, copy. So, i-divide nimo ang mga fraction. So, 6 over negative 5 divided by negative 17 over negative 5. I-reciprocal na nimo. So, negative 5 over negative 17. Since parehas naman sila, cancel diretso. So, 6 over negative 17. Or negative 6 over 17. Negative 6 over 17. Tama.